Good evening mga kapets. So ayan, bali magti-trick or treats mamaya yung mga bata. Pupunta sila dito. Bali pamimigay natin tong mga candies sa kanila. Pero antayin na lang natin mamaya. One eternity later. Ayun. Dito sa car. Treat. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Sorry. Trick or treat. Trick or treat. Wow. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Ano ba to? Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Wow. Ito na si Luffy. Hi, Luffy. Trick or treat. Stretch ka nga muna. Stretch ka. Trick or treat. Trick or treat. Konti na lang. Trick or treat. Trick or treat. Ay, ate. Trick or treat. Di ka siya ata. Trick or treat. Trick or treat. Kaya na mauna.